Jaha, gäster i studion. Harry Brandelius, Titti Sjöblom, Alice Babs kunde tyvärr inte komma, men det kommer andra artister imorgon. Jag sminka mig nu, är det okej? Du, det var någon som ringde där borta. Ni kan gå och svara. Hörrni, ni kan ringa hit också. Telefonnumret finns här. Ring till Nightflight och tala om vad ni tycker. Någon speciell video ni vill se så kan ni väl önska det. Får vi se om vi kan uppfylla era behov. Vi fortsätter med lite schysst musik här. Dags för Blow Monkeys, Day After You. En schysst oldie här på Nightflight med Sven Hallberg. Blow Monkeys med lite hjälp av Curtis Mayfield. Vilket tryck! Suverän. Hörrni, jag har fått brev hit också. Vi har kommit ganska mycket brev. Det här är från en kille som heter Från Norge. Det är Kim Pedersen. Han har skrivit en liten topplista här. Han tycker att TV Skandinavia ligger etta. Tar det på den här kameran istället. Det är bra. Ska vi se, där har vi den. Det är schysst. Och en bild på hur han ser ut också, men det är ganska litet fotografi. Ja, från Norge. Hörrni, ring hit. Telefonen såg ni tidigare. Det är bara att fatta luren och ringa hit. Jaha, det kommer intervjuer här idag också. Med The Pogues bland annat. Mer om detta senare. Här har vi Orup och kultlåten från förra sommaren. Är du redo? Tyvärr kunde vi inte få hit Orup själv till studion. Däremot hans kusin Göte Orup från Falun. Hej. Hej, kul att du är här. Ja, väldigt kul att de var här måste jag säga. Ja, kul för dig förstås. Hörrni, stanna kvar vid tv-apparaterna. Det kommer massor med skoja saker här på Nightflight Scandinavia. Hejsan gott folk, mitt namn är Dag Taylor och det här är Christopher Taylor. Och vi skulle bara vilja tala om för er att ni tittar på TV Skandinavia. Jaha, Orup. Körde vi tidigare där? Orup körde vi där tidigare då för Nettan i Uppsala som fyllde 20 år. Och vem kör vi det här ifrån? Kanske för den här killen från Falun. Bros, drop the boy. Bros, drop the boy.
Och nu över till Stuart Ward. TV Scandinavia, Nightflight Scandinavia, every Friday and Saturday night at 1 o'clock. Music, artists, features, interviews with celebrities, both local celebrities and visiting celebrities here, reflecting life of entertainment here in Scandinavia. Every Friday night, 1 o'clock, Saturday night, 1 o'clock on this frequency. So tune in every week at this time. And one of the visiting artists just lately was the band The Pogues, and we spoke to Spider Stacy the other day. We did. Like Fairytale of New York, for example, is basically two people who have. Can I swear on Swedish television? Of course. Be our guest. They've, you know, they've come to New York in search of a better life, and it's just they've just been completely fucked up, you know. He's a drunk, and she's in God knows what condition. But there's still that feeling there. You've done a video on that song. We did, yeah. In New York. Yeah. Can you tell us a little bit about? Well, yeah, we did it in a. We shot quite a lot of it in a precinct house, you know, it's the New York police station. There's ourselves, there's Kirsty in it, obviously, Matt Dillon. Yeah. We gave Matt Dillon a bit part. Yeah, however did he get involved? Well, I'm not quite sure actually how he ended up being in the video. We had met him before when we first played in New York. He came along to see us a couple of times, and you know, we were talking to him and everything. But I think everybody was really actually surprised when he was actually appeared in the video. You know, not anything at all against Matt Dillon. You know, he's a nice bloke, but I think he was just like probably just been talking to the people who were making the video and kind of said, I want to be in it. And you're not going to pass up an opportunity like that. Obviously, you got, you know, fucking box office star. He was in great, yeah, right, Matt. You said, yeah. Last summer, you appeared as special guests with U2. Yeah. Amongst other places, Madison Square Gardens. What was that like? That must have been fun. Oh, it was great. Yeah, I mean, you know, it's Madison Square Garden is Madison Square Garden. You just walk out there and pretend you're Rocky Marciano. Right. You know, that was brilliant. No, it was really good. You admire the Dubliners a lot. Oh yeah, very much. And their song, The Irish Rover, you did with them, and there's a video on that. And we're going to round off this interview with that video. Could you tell us a little bit about how that all came about, working with them on that and that video? The connection with the Dubliners started back in, when was it? 86, I guess. 85 or 86. Anyway, we met them when we were going on we were flying over to Vienna to play the Vienna Folk Festival. Now the Dubliners obviously been, I mean, we'd always liked them. Out of all the sort of, for want of a better word, traditional Irish groups, the Dubliners are probably the ones that are closest to us. Simply, not that they sound like us at all, but their attitude. We got friendly with them over in Vienna. One thing kind of led to another. We're in Ireland a lot, obviously, so we'd keep bumping into them in Ireland, and then they had this 25th anniversary last year, which they were going to bring out an album to celebrate that. They asked us if we'd like to play a couple of songs on it with them. We said yes, of course, we'd be honoured to. And the ones we did, which were The Irish Rover and The Rare Old Mountain Dew, which are two old, you know, traditional songs. The guy that produced them, Eamon Campbell, who's also a member of the Dubliners, when he heard The Rover in the studio, he thought, this has got to come out. This is a natural single, and he was right, you know. Yeah. #1 in Ireland, #8 in England, not bad going. Exactly. Spider from the Pogues, it's been really good to have you with us, and nice to see you in Scandinavia. It's a pleasure to be here. Thank you. We'll finish up by showing the viewers your new album, which we've been talking about amongst other things. There. Yes, there he is. If I Should Fall from Grace with God. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged fore and aft, and know how the wild wind over. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Well, 1 million bags of that Westlager rice, we had 2 million barrels of gold. We had 3 million barrels of our nanny goats,
dogs, 6 million hearts, 7 million barrels of parts. Well, 8 million hides of our blind horses' hides, and all of the Irish rover. There was our Mickey Cute, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were fluted and met. When he smart, when he talked, he was cock on the walk, and he rolled the dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance, and he sailed in the Irish rover. Suddenly there was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was scared stuff of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger also, and I was drunk as a road, and fighting that Tracy from Dover. I am Mike McCann from the banks of the Bank, the skipper and the Irish rover. For a sailor it's always a bother in life, it's so lonesome by night and by day. Then he longs for the shore and a pretty young whore who will melt all his troubles away. All the noise and the rout, filling punching and stout, for him soon is done and over. Of the love of a maid, he is never afraid, and a son from the Irish rover. We'll sail 7 years when the mazes broke out, and he ship lost its way in the fog. And the whale crew was just down a tune, with the stepper and the captains of blood. Then a ship struck her up, oh Lord, what a shock. So it was turned right over, turned 9 times around, then the poor old dog was drowned. Last of the Irish rover. Välkomna till Benny Boogie Disco Show och idag som gäster Police! The Pogues intervjuar oss Stuart Ward, snacka om stämning och snacka om musik. Där ligger nog bröderna Lindqvist och Hasse och Kvinna Böske band i lä. Jaha, det ringer många hit och önskar Michael Jacksons Bad. Vi har varit och letat efter den i arkivet. Hittade du den? Nej du. Gick ingen vidare? Borta. Jag vet den var här nu som försvann. Jag vet inte. Vi jobbar vidare på det. De inte tog is idag va? Så länge tittar vi på Cheap Tricks nya. Här på Nightflight Scandinavia. Cheap Trick! Vad är det som händer? Jaha, hos tandläkaren. Vad skojar, det var jag bara lekte med munnen. Jaså? Det var munnen. Jag är lite tom. Varje dag lär man sig något nytt här på Nightflight. Hon går ut från studion, märka. Ja, hejdå. Populär kanske. Ja. Kameran. Hej! Vi byter den här vinkeln tror jag, det är lite bättre. Jesse hade någon idé om en tävling, men... En gammal häst, allt annat finns ju här i studion. Ja, just det.
Nej, vi återkommer under tävlingen. Hörrni, här är Michael Jackson. Vi har hittat den och vi har retat ut videon. Här är den bad Michael Jackson på TV Skandinavia Nightflight. Your word is mine. Okay, you're right. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, get on me. Alright. I'm giving you on count of 3. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, to me this will do. My friend, you have seen nothing. There's a way to I get to do because I'm bad. You're more. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You're more. You know. And the whole world has to answer right now to tell you once again who's bad. The word is out. You're doing wrong. Won't lock you up for too long. No lying eyes won't tell you right. So listen up. Don't make a fight. Your talk is cheap. You're not a man. You're throwing stones at your hands. When they say the sky's the limit, to me this will do. My friend, you can't say nothing. Just a way to hide it. Because I'm bad. You're more. You know I'm bad. You know it. 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 You know. And the whole world has to answer right now to tell you once again who's bad. I'm bad, you're more. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know it. You know. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad. You're more. You know I'm bad. You know it. You know it. You know. You know. You know. You're more. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know. You know it. You're more. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know. You know I'm bad. You know it. You know. And the whole world has to answer right now to tell you once again who's bad. I'm bad! Yeah, you are. Säga vad man vill, men han dansar bättre än Yes i alla fall. Michael Jackson. Det håller jag med på. Ja. Tycker han höjdar duktig faktiskt. Här kommer årets Benny Hill-video. Jag tänker på Sabrina och Boys, önskad av massor av pojkar.
summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love. You remember me. Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for Boys, boys, boys. Jag vet att ni är besvikna att få se mig nu istället för Sabrina. Jag har inte samma attribut kanske. Hej. Har du det? Ja, nej, men faktum är att vi har länge försökt att få Sabrina till studion här, men nu gjorde vi så här istället, Sven, att vi lyckades få tag på en kusin, tror jag visst det är. Ja, visst. Hej! Hej. Kul att kunna komma. Ja, väldigt kul att vara här. Sabrina är min bästa vän också. Ni träffas ofta så? Ja, mycket ofta. Brukar gå på ställen och dansa. Det är faktum är att det är du som har producerat videon, var det inte så? Det stämmer bra. Var har du fått de uppgifterna ifrån? Jag vet inte, det kändes på något sätt så här. Tack så mycket för att du kom. Tack, kul. Det är alltid trevligt att vara i den här studion. Jag är väldigt glad. Jag ska berätta för alla mina vänner. Kan du tona ner honom här? Hörrni, nu är det dags för våran egen Nils Petter Sundgren, med andra ord Stuart Ward. Så fort han fått ett headset utav Jesus så ska han få vara med i rutan. Dags för Stuart att presentera en film. Jag ska inte avslöja vilken ännu, därför jag vet inte. Ja, tror du att jag vet? Ja, innan vi gör det så tänkte jag passa på för våra utländska tittare säga några ord om vad det här är för någonting, om vi vet själva. If you've just tuned in or you've just picked up this channel and you're wondering what it is, some of us here wonder too, but it's supposed to be Nightflight Scandinavia from TV Scandinavia, and this particular program comes to you every weekend, starting at 1 o'clock at night, going on to 3 Friday night, Saturday morning, and starting at 1 o'clock Saturday night, Sunday morning, going on until 5. So tomorrow night we'll be with you until 5 o'clock. During the rest of the program tonight, amongst other things, you'll be able to see interviews with Kane Roberts, a bit of heavy metal there, the Swedish thrash metal band Agony, and the jazz fusion artist Wayne Shorter. Tomorrow night we'll be bringing you, amongst others, Frank Zappa. Who else have we got? We've got... oh, you got me there. Sven, help me! Menar du imorgon eller? Yeah. Morgon på band eller? Ja. Live i studion? Live i studion. Brenda Russell will be with us as well, visiting the studio tomorrow night. We hope if all goes according to plan. Amongst other things, this is TV Scandinavia, reflecting the life of entertainment in this part of the world, in Scandinavia, both with our local Scandinavian celebrities and with international ones. And we're getting post and we're getting phone calls. You saw earlier there the telephone numbers to us, and maybe Sven could help us by putting the phone numbers to our studio on the screen again. You can call us from wherever it is you're watching throughout Europe. Our telephone number, the country code is 46, code to Stockholm 8, and our number to the studio 301 300. And we're getting letters and calls from all over the place, like this card we got during the week from Morocco, and earlier we got a phone call from Morocco. So it's really good to know that North Africa, apart from Scandinavia and Europe, even North Africa is with us. It's good to know you're there too. Over to Swedish. Ja, som vi har sagt förut här på Nightflight, så förutom musik och artistintervjuer och allt nöjesreportage, så försöker vi också bevaka film och videons värld. Och vi har en egen unik filmlista, Filmtoppen, som vi redovisar här på TV Skandinavia, delvis på Nightflight och delvis på Dopping Direkt på lördag morgnar 8-10. Och en film som har legat väldigt högt där sedan vi började för någon månad sedan och fortfarande ligger bland de översta 3, det är filmen Fatal Attraction, farlig förbindelse. Och vi ska visa här nu ett litet reportage bakom kulisserna när man gjorde den här filmen Fatal Attraction, farlig förbindelse, plus ett par pratsnuttar med Michael Douglas och Glenn Close, 2 av huvudrollsinnehavarna i Farlig förbindelse. It's an intense film, and whereas some characters you play, they're like characters, and you make the character sort of paint on the face. This is a picture which is can be very close to home. So the element of suspense that you're talking about is there. It's a very intense psychological drama. So it's proving to be, a fairly exhaustive sort of shoot. We do a lot of takes over again,
And the interesting thing is, I've always found it's very hard to play yourself. It's very easy to play a character further away. It's more difficult to play somebody where you say, that could be me. I'd like to think that it's not affecting my behavior, but it very well could be. I don't know about that. I do know that there's scenes that I've done which have probably been the most exhausting, physically and emotionally, that I've ever done. And the degree of just exhaustion has been more than I've ever experienced. And there have been several scenes that affected me so deeply that I found it very hard to stop crying. I mean, they just got to me. But I thought of it more as the character crying than me. Hallå disco lovers! Välkomna till Very Pogues Disco Show! Ett jobbigt fenomen i den här branschen. Det är alla groupies som hänger efter. Hoppas man också var lite tjej. Vera, du får inte komma hit, Vera, jag har sagt till dig. Vi kan inte hålla på här. Wilmer X, Teknikens under här på Nightflight. Massor med bra musik hittar du alltid här på Nightflight, TV Skandinavia. Hello there, this is Marty Wilson Piper from the church and you're watching TV Scandinavia. Och någonstans i luften finns ett telefonsamtal som väntar. Hallå! Hallå? Hej! Hallå? Välkommen! Ja, Halvar Hullen from Norway. Jag hör det. Ja. Hur visste du att vi sände? Jag ser det på satelliten. Ja. Ja. Står det någonting i tidningen om oss eller? Nej. Jag står det på satelliten. Jaha. Jag liker programmet fint. Hur är läget? Ja, bra. Det är bra. Har ni haft fint väder? Ja. Härligt. Våren har kommit till Norge också. Ja. Från Valldal i Norge. Ligger det norr upp eller? Jag får ställa en dum fråga. Var någonstans i Norge? Vi sitter och dricker. Ni sitter och dricker? Där ser man. Ja, det är... jag har några Whitesnake. Whitesnake? Ja. Det har vi. Och det kommer mycket hårdrock. Vi har lite intervjuer här också med hårdrocksgrupper. Ja. Så stanna kvar, det kan löna sig. Ja. Men det som ligger och väntar på just nu, det är inte hårdrock. Det är snarare mjukpop. George Michael. Sluta bra! Aj! Jaha, där kommer Whitesnake. Suveränt. Vi kör George Michael först. One more try. Ja. Tack för att du ringde. Hej då. Hej. Skön ballad där från ena halvan i för det där Wham. That was definitely some... Ja, kanske var sömnpiller så här dags på kvällen. George Michael. Ja, kanske var ett dåligt val. Not at all. George Michael var i alla fall och One More Try. Nightflight, TV Scandinavia, and the time in Scandinavia is 7 minutes past 2, and in Finland it's 7 minutes past 3, and I think it's 7 minutes past 3 in Portugal as well, isn't it? Are you there? Yes, I am. From Porto in Portugal, I understand. Yeah. And it's 7 minutes past 3 there. Well, no, it's 7 minutes past 1. 7 minutes past 1, so you're an hour behind us, I see. Yeah. Well, that's okay, then you can be up even longer than we can be. Yeah. And you're receiving us very well down there, I think. Very well. And you picked us up last weekend, I think you told me earlier. Yes. Yeah. And what do you think about the whole thing? Well, it's very different from the other programs that I used to watch in the TV. Yeah. What's your name, by the way? Well, it's Pinto. Pinto. That's a very Portuguese name, I think. Well, yes. It's little chicken in English. Oh, really? I don't know what's best, little chicken or Pinto? I think Pinto's better. And how do we compare to the Portuguese television? Do you have any programs like this on Portuguese television? No, we don't have. Not at all. Is there anything that you miss here? Well, when you speak in Swedish, it's a little bit difficult. Yes, but do you find it interesting seeing our Scandinavian artists and knowing about them? I mean, they're the sort of people you would never get to see or hear otherwise. Well, yes, yeah, it's quite a different culture from the Latin culture. Yeah. It's very, very different. But I hope you find it interesting. Yeah, it's very interesting. Great. That's the reason because I'm watching.
Yeah. What number did you call to us, to the studio, by the way? By the number that you gave some minutes ago. Yeah, it's the country code was 46 and the area code for Stockholm is 8, and we are on number 301300. Yes. Thank you very much, Pinto, for calling us, and tell all your friends in Portugal to watch us. Okay, I will do it. Thank you very much. Thank you. Ciao. Bye-bye. And we have, as we told you earlier, here on TV Scandinavia on Nightflight, we hope to give you the local events, and especially on the entertainment side of things going on here in Scandinavia, both our local celebrities, Scandinavian celebrities, and our visiting foreign ones. And one of them is Mr. Kane Roberts. He was here the other day when Alice Cooper was here. He's a member of his band. He's also released a solo album, and we spoke to Kane Roberts for Nightflight. Kane Roberts, having listened to this, your debut solo album, which looks like this, I can understand why Alice Cooper has taken you on. Can you explain to us how the whole thing came about, working with him? Well, there was a guy, Bob Ezrin, who was really important to Alice's career in the early 70s. And he got a tape of mine, and he gave it to Alice, and Alice, I think, came to see me play in one of those smaller kind of rock clubs in the United States. And every other night of the week it was a strip club or something like that, but this was rock and roll night. And Alice snuck in, he put his hair up in his hat and sunglasses, and unfortunately the night that he came I happened to get in a fight. So there were some guys up front that were being rough on some of the people that were enjoying the music. So he saw a barroom brawl, and the next day Alice gives me a call on the phone, and it took me a while to believe that it really was Alice Cooper, And I went down to see him, and I couldn't believe how intense he still was and how hungry he still is, and we hit it off really well. So, we ended up working together. That's right. And amongst other things, you co-wrote the songs on not his latest album, but the next latest, Constrictor. Mm-hmm. And you've co-written all the songs on his latest album, Raise Your Fist and Yell, and also you play all the guitars there. Mm-hmm. Yeah, I mean, it's one of the things where we felt we have a real chemistry, and once you write one album with Alice Cooper, it's very valuable to him to keep the relationship going, because he's unusual. He tries to write hit songs, he tries to write hit albums, but he's constantly thinking about the stage. So it's kind of a school that you end up going to, because by the time we start writing the script for the stage, Alice is asking me to rearrange the music so it's in time with somebody's head being chopped off or something. So I think that's one of the reasons why I ended up doing so much with her. Big down headed straight for me. A leather girl cut from silk. She's young, she's wild, she's free. From a head on down, she's dressed to thrill. A pretty little woman, would you mind stepping into the light? You look so hot, I got to get me some light. So much more than flesh and bone.
basically about two things. It's kind of the things that I grew up around, growing up in the United States, and that's sex and violence. I take those things and I put them into songs. All the lyrics are kind of graphic, but they deal directly with what I happen to be talking about at the time, and I try to create the same sort of powerful atmosphere with the music. And you know, people often ask me like how I ended up looking like this and getting big. And it's the same theory. I want to be a flesh and blood version of what I feel about rock and roll. That's right. The key words are apparently sex and power, which to me characterized by songs like Rock Doll, Full Pool, Women on the Edge of Love, and Outlaw. Would that be fair as well? Do you think? Oh yeah, no, those are yeah, they're very key songs. I think those are some moments where I felt like I was having the best time. I saw that on Full Pull, that was co-written by Alice Cooper. Yeah. And a very interesting thing, Women on the Edge of Love is co-written by somebody like Robbie Dupree that you don't normally associate with this kind of music. Yeah, well, see, a lot of people go into their careers thinking that they want to be very possessive about different things. If somebody happens to be around at the time and they happen to drop by, or they're just friends, and we end up writing together, I'm really happy to do that. I like being influenced by other things. You'll notice Kip Winger is the bass player on Alice Cooper's last tour, and he wrote some songs with me, and actually Kip is about to have his own album coming out. So you know, I'm lucky to know some talented people. I have to bring it up. We talked earlier, as you say, about images and things. The Schwarzenegger Rambo thing. Oh yeah. Is this something conscious, or I mean, do you practice, or do you do a lot of weightlifting, or is exercising important to you? Well, yeah. I mean, at one point in my life, I was doing the average thing that every guitar player feels like they have to go through. I was drinking a lot and I was doing drugs, and it just dawned on me that it was getting in the way of me playing guitar and singing and do what I want to do. So I dropped all that, and I ended up just basically getting myself in shape, because I kind of felt like a lot of guys use a lot of hairspray, or they go and buy expensive clothes, and when people say to me, "What are you wearing tonight, Kane?" I just say, "I am my costume." I like to be the real thing, you know. Will we be likely to be seeing you here on a solo tour anytime, you think? Yes, I'm really hoping to come back here. I think if I can spread the message wherever, I think it's really important. And of course, Sweden is famous for a lot of things, and one of them is beautiful women. So I'm going to try to get back here as soon as I can, yeah. Great, we look forward to that. Kane Roberts, thanks for talking just then. Thanks a lot. Välkommen till Sportrutan. Idag är det aktuellt med ishockey, det börjar våras och Tre Kronor börjar plocka ut ett lag. Med hjälp av förbundskapten Per Lundström som är gäst i studion idag här på Sportrutan. Välkommen Kurre! Hej, tack. Välkommen. Slå ner. Lite grann tänkte jag fråga dig om planerna här nu inför våras. Hur ser din uttagning ut? Är det fortfarande aktuellt med honken i mål, eller har du hittat något nytt ämne som kan vara aktuellt? Pekka Lindström kanske? Ja, Pekka är given. Fråga på. Den här sponsringen som har varit lite diskutabel, det här med Tre Kronornas vara eller icke vara, hur ställer du in på det? Där får du nog ta och prata med Tommy Sandlin, och jag har tyvärr inte de papperna med mig nu. Tack. Ja, nästa vecka är det aktuellt med bowling, då återkommer vi från Borås. Är jag klar nu? God kväll. Hej. Det var Sportrutan och över till Nightflight-rutan. Har du din kompis med dig, ser jag? Det är våra nya VJ. Ja, självklart. Det är min tvillingbror. Kul att ha dig här. Jaha, det är Max Hedro. Ja visst, man ska ha med honom här lite då och då. Ja, blir inte skitsad av att ha en brorsa på axeln? Ja, man blir lite schizofren, men det är bra. Jag har 2 läkare då, så en på morgonen och en kvällen, om du förstår vad jag menar. Ja, det är något sluta upp. Distans till sig själv. Du ska få igen 5. Kan du vänta? Hörrni, mera hårdrock blir det här, Whitesnake. Here I go again på Nightflight TV Skandinavia. Och imorgon har vi gäster här i studion, bland annat Johan Kinde. Stanna kvar vid TV-apparaterna. Vem är det som sjunger i Whitesnake, Kristin? Är det David Coverdale? Ja, det var det. David Coverdale. Han var med i Deep Purple en gång i tiden. En uppsättning, tror jag. Just det. Nu folk, mera svensk musik. Trance Dance. Supervideo här. You gotta get it! Va? Jesse menar videon också?
Hej, det här är Louise Hofsten och ni tittar på TV Skandinavia. Wow! Nightflight Scandinavia med Stuart Ward and Sven Hallberg. Är det du eller jag som ska prata? Klubb. Ja, just det. Ja. Här är vi. Här sitter vi. Nightflight Scandinavia, TV Scandinavia, broadcasting Friday night, Saturday mornings on this frequency, 1 o'clock until 3. Saturday night, Sunday morning, 1 until 5, same frequency. That's Saturday night, Sunday morning, 1 until 5. And you can also see other programs on TV Scandinavia, Saturday mornings 8 until 10, Scandinavian time, and Sunday mornings 8 until 10, Scandinavian time. Rätt. Och på svenska blir det alltså att vi har sändningstid från fredag natten till lördag som nu då, från klockan 1 till klockan 3. Lördag morgon är det dopping direkt klockan 8.00 fram till klockan 10. Och sen natten till söndag drar vi igång klockan 1 och håller på till klockan 5 på morgonen. Och därefter klockan 8 så är det dags för Kia Berg och kompani i Oden Live. Där har ni TV Skandinavia i ett nötskal. And tomorrow night in TV Scandinavia Nightflight you can see amongst others live in the studio Africa Bambaataa, Brenda Russell, and we'll have an interview with Frank Zappa, who's in Scandinavia at the moment. Amongst others, there'll be lots of other things going on tomorrow night during those 4 hours. And earlier we got a phone call from England, from Chelmsford in Essex. Good evening to the 180 Club. Doug, Mark, David, Jesper, Gary and Johnny. It's good to know you're there, and it's good to know that you're all out there outside of Scandinavia as well. We have in Sweden a Swedish band called Agony who have released this album, The First Defiance. They have landed a contract on the, who is that? Music for Nations label. They're a Swedish band, thrash metal band, and we've spoken to them. We did a little video with them on a song from this album called Night of the Emperor. Alltså, det svenska bandet Agony har fått ett kontrakt med ett engelskt skivbolag, Music for Nations, och det är inte varje dag. Och de har släppt som sagt den här LP:n, The First Defiance, och vi ska titta på en låt från den, Night of the Emperor. Ni som har önskat hårdrock och så här i TV Skandinavia ska verkligen få det nu i natt. Vi träffade Agony häromdagen. Vi träffade Magnus och Per speciellt. Och jag ska starta det här. Ja, och vi gjorde en liten video på låten Night of the Emperor. Svenska bandet Agony. Här kommer hårdrocken! Så har vi Magnus och Per från Agony. Och ni släpper nu er första LP, The First Defiance. Och inte nog med det. Ni har ju skrivit kontrakt med engelska skivbolaget Music for Nations. Och det måste ni förklara hur det har gått till. För att det är inte varje dag ett svenskt band får ett skivkontrakt med ett engelskt skivbolag direkt. Nej, vi är bland de prioriterade. Vi spelade in en väldigt bra demo runt augusti 86. Och var på genom den vi fick intresse från Music for Nations. Och på den vägen är det. Vad gjorde ni? Skickade ni Vi skickade den till dem, till deras A&R department där. Mm. Och det var Mark Palmer som nappade på det. Hörde av sig till oss och ville höra lite mera. Och vi förhandlade nästan ett år med dem innan vi skrev på kontraktet. Mm. Och vi gick in i studion då och spelade in LP:n september 87. Den där demon, den hette Execution of Mankind. Ja, precis. Och ni sålde den? Det är inte ofta man säljer en demo-tape. Ja, det är det att det finns en ganska stor underground-rörelse i den här musikvågen, va? Mycket fanzines och mindre magazines och sånt. Mm. Som inte direkt är, som inte distribueras av de stora försäljarna, utan man kan bara köpa genom postorder och vissa skivbutiker, typ Heavy Sound där i Stockholm då. Shades i London. Och skickar man runt det till rätt personer så blir namnet ganska snabbt spritt, va? Behövde ni gå på engelska Music for Nations, engelska skivbolaget, eller tände de direkt? De tände direkt, men sen tog det sån jävla tid som det gör med engelsmän. Mm. Vad menar med det? Jag har läst i alla fall, så har ni börjat egentligen, Agony som band började med punkmusik. Men ni kom ju ganska långt efter punkvågen, om jag säger så. Ja, det beror på. Det kom ju den första punkvågen med Sex Pistols och Clash och 999 Damned. Den dog ut vid 79. Men sen kom en ny och mycket bättre våg med band som Discharge, GBH, Subhumans, Exploited, Antipasti. De banden var ju mycket bättre, mycket råare. Det var de som vi blev influerade av. Framförallt Discharge.
naturligtvis har vårat premiärlejon Stuart Ward varit på premiär nu igen. Ja, visst har jag det. Och ikväll i Sverige så har den här filmen haft premiär. Besökarna med Kjell Bergqvist, Johannes Brost och Lene Endre. Och den handlar om Frank som har en liten reklambyrå och han tar ut lite segrar i förskott så att säga. De har flyttat ut på landet. Ett hus, en villa som de har köpt ute på landet, och han flyttar ut med familjen Sara, Lotta och Peter. Lotta och Peter är barnen. Och de tror att de kommer att trivas i det här huset förstås, idyllen ute på landet. Men efter ett tag så börjar det hända saker. Tapeter trillar ner från väggarna och sånt där. Det är bara början. Mer ska jag inte säga för att då avslöjar jag lite för mycket. Personligen tycker jag att filmen är faktiskt bra och tyvärr kan man inte alltid se de skandinaviska filmer. Och vi ska titta på ett klipp från filmen. Det är något skit i det här huset och jag tänker ta reda på vad det är. Vad är det där? Nu verkar helt livsfarlig. Du vet vad du håller på med. Ja, för fan. Jag har gjort det själv ju. Du måste dra härifrån. Du är för fan inte gammal och sticka. Nej. Vadå? Nej. Det är för fan mitt hus och min familj. Peter! Lotte! Sätt in kontakten! Du är för fan inte riktigt frisk i huvudet. Oroa dig. Allan! Allan! That was a trailer from a new Swedish film which had its first night this evening, Friday evening. The Visitors, Besökarna in Swedish. Den såg spännande ut. Det såg ut som en riktig rysare. And I'm looking in the wrong camera. Where is it? There it is. Hörrni, vi måste visa vår kameraman som är så käckt klädd idag. Ja, han är så fin. Sån där, va? Där, just det. Va? The one and only! Ja, det är inte alla som är så snobbigt klädda, eller hur? That's the way we should look here on Nightflight. TV Scandinavia. The new look of TV Scandinavia. Precis. Hörrni, en alldeles ny video här med Bruce Springsteen. One Step Up här på Nightflight Scandinavia. Bruce Springsteen, snart Sverige-aktuell. TV Skandinavia aktuell, det är Tony Norum som finns med imorgon på Dopping Direkt klockan 8.00. Alltså Tony Norum är gäst hos Dopping Direkt imorgon. La. Jesse, varför sitter du där och är blyg för? Jesse har fått mikrofonskräck, vi ska försöka bota det. Man trollar in den där lilla grejen där. Hallå, vad vill jag ska säga för någonting? Ska jag berätta någonting ur livet? Det finns en hel del att berätta. Imorgon dag kommer jag faktiskt tala hela 4 timmar, så att jag kan berätta att det kommer hända en hel del här. Och vad det kommer bli live-prylar. Det är någonting speciellt. Du tänkte att jag skulle fixa någonting här. Jag kan berätta en massa olika saker. Om vi går över på sidan 2 imorgon så kommer vi också fixa en massa olika fantastiska saker. Vi kan också berätta då lite om de tidskod. 48.00 har vi reklam imorgon och det får ni inte missa, så att ni sitter stay tuned vid apparaterna här. Nightflight Scandinavia, det är den lugna romantiska stationen som kommer köra vidare. Jag vill ha en italienare! Så att ni får se. Sven Hallberg vill jag inte ha. Pappa, jag vill ha en italienare! Något annat vill jag inte ha!
tydlig tendens, folkhemmet skakar. Ställ er på tå, i varje vrå står vi och bakar. Mat som är rund, billig och sund, stillar din hunger. Lyssna och hör flickornas kör när de sjunger. Pappa, jag vill ha en italienare, öppet på pizza och pasta. Pappa, jag vill ha en italienare, alla andra kan du kasta. Pappa, jag vill ha en italienare, fixa någon som är ledig. Pappa, jag vill ha en italienare, annars flyr jag till Venedig. Åh, du gamla och du fria, detta blir en pizzeria, redan döpt till Mamma Mia. Åh, Sole Mio. Här ska det bli, det lovar vi, en pizzeria. Snart är allt svenskt, helt italienskt. Oh, Mamma Mia. Möbler och bil, kläder och stil, kakel och duschar. Vart du än går, flickor som står och pushar. Mamma, jag vill ha en italienare, uppfödd på pizza och pasta. Pappa, jag vill ha en italienare, alla andra kan du kasta. Pappa, jag vill ha en italienare, fixa någon som är ledig. Pappa, jag vill ha en italienare, annars flyr jag till Venedig. Åh, du gamla och du fria, detta blir en pizzeria, redan döpt till Mamma Mia. Åh, Sole Mio. Åh, du gamla och du fria, detta blir en pizzeria, redan döpt till Mamma Mia. Åh, Sole Mio, Galenskaparna. Pappa, jag vill ha en italienare. Sam Nilsson, kolla här. Det är två grabbar som söker jobb. Så här, där uppe är de. Så, har ni hittat någon bra kameravinkel? Fint. Men det är bara att ringa hit så kan de börja vilken dag som helst. De är lediga. Hur som helst, var som helst, när som helst. Det är bara att ringa. Här kommer lite jazz. You maybe are one of those people that are responsible for, if you like, that concept jazz fusion. Do you like it as a concept, and what does it say to you? Well, all it says to me is that you can have a mixture of something. It could be 2 or 3 things. The mixture could be not necessarily just 1 or 2 things, but 3 or 4. And there's an interrelationship, interaction going on in there. And anyone who objects to the word fusion, although it's been said that CBS came up with the word to sort of pigeonhole the music so it can be a sellable product. The word fusion doesn't bother me at all because the words have meanings and everything, but in some instances the function of a word is only neutral. The word fusion to me is neutral, so I'm one of the lucky ones who don't react to it. I see. You were one of the founder members of Weather Report, who split up 1985, and of course that's where we got this whole concept, if you like. They were one of the bands, if you like, responsible for it. Weather Report managed to have a foot in both camps, both the pop camp, if you like, and the jazz camp, if you like. But today, of course, you're basically solely in the one camp. Does that feel okay to you? You don't mind missing maybe the other group of people? I really don't miss anybody, associates that I've worked with, and but the way it is now, I'm encountering you might say,
another generation or generations which overlap internationally, and I'm being socializing, if you want to call it that way, and with a different crowd. A little gangster talk, socializing with a different crowd. But I mean different crowd by age groups, but the age groups overlap, and as we split up and do things, the audiences seems to have more available, Tiden går fort när man är roligt. Jag är lite törstig, har du någonting att dricka? Ja, jag öppnar. Macho! Schysst! Hörrni, vi syns imorgon. Då är det Wallin som håller i rodret. Jag tackar för mig. Allihopa från studion, jag tackar. Hej då! Och det är slut på